السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے، محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ریاست میں RTC ملازمین کی جانب سے کی جانے والی ہڑتال دوسرے دن بھی جاری۔ ملازمین کی ڈیوٹی پر نہ آنے کی وجہ سے بسیں ڈپو تک ہی محدود، مسافرین کو مشکلات کا سامنا۔ اولڈ ایج ہوم کے انتظامات میں بہتری لائیں۔ ڈکسولی منڈل کے مقام پر واقع رامپور اولڈ ایج ہوم کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے لیا جائزہ۔ کالیشورم پروجیکٹ پر ہائی کورٹ کا فیصلہ کافی خوش آئین ہے۔ نظام آباد BRS دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے نظام آباد کے سابقہ MLA بیگالا گنیش گپتا کا اظہار۔ شہر نظام آباد کے مقام پر واقع وومنز کالج میدان میں NSC NPL لیگ 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ کا جوش و خروش کے ساتھ جاری۔ کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے میں کانگریس BRS پارٹی ایک ہی ہونے کا واضح ہوا ہے۔ ضلع BJP پارٹی دفتر میں منعقدہ میڈیا اجلاس سے نظام آباد MLA دھن پال سوریہ نارائن گپتا کا اظہار۔ آپریشن کے دوران قلب پر حملہ بھینسا شہر کے ڈاکٹر سریندر کا انتقال۔ مریض کی سرجری کے بیچ اچانک طبیعت بگڑی، نرمل منتقل کرنے کے باوجود بھی جان بر نہ ہو سکے۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ عرس شریف حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نامپلی کے موقع پر شہر نظام آباد میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی جانب سے احمد پورہ میں جلسے کا اہتمام، عوام سے شرکت کی اپیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس مبارک شہریان نظام آباد کے لیے ایک انمول موقع۔ شہر حیدرآباد کے ایک عظیم ولی جس کے فیض سے ایک عالم مستفید ہو رہا ہے، نامپلی کے عرس کے موقع پر ایک عظیم و شان جلسہ حضرت سیدنا معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ زیر سرپرستی حضرت صوفی سید شاہ نصرت علی صاحب قادری چشتی صابری و جامع سلاسل انشاءاللہ بتاریخ 24 اپریل بروز جمعہ عشاء کی نماز کے فوری بعد بمقام نزدیک سمرین میڈیکل احمد پورہ کالونی نظام آباد، جس میں قرأت کلام پاک نعت منقبت ہوگی۔ بعد از فیضان چشتیہ صابریہ پر بصیرت افروز بیان ہوگا، جس میں اولیاء سے فیض حاصل کرنے کے طریقے و اسباب بتائے جائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ جلسے کے اختتام کے بعد لنگر عام رہے گا۔ تمام ہی حضرات سے استفادہ اٹھانے کی خواہش کی جاتی ہے۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی نظام آباد۔ بانسواڑہ میں خالی پلاٹ میں نومولود بچہ برآمد، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ منڈل کے مدینہ کالونی میں ایک گھر کے پیچھے موجود خالی جگہ پر نامعلوم افراد ایک نومولود لڑکے کو چھوڑ کر چلے گئے، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد
पुलिस ने नवमौलूद बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इलाज फराहम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। నాది మదీనా కాలనీ బాన్స్వాడ మదీనా కాలనీలో ఇందాక ఒక శిశువు పాపని ఎవరో ఇంటి పక్కకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. బర్నింగ్ ఇవాళనే పుట్టింది పాప, ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ వదిలేసి మగపిల్లగాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయిండ్రు. కాలనీ వాసులు ఫోన్ చేయడం వల్ల వచ్చి నేను చూసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి చూసి పిల్లగానికి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్కి పంపడం జరిగింది. तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर ने जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। आरटीसी मुतालबात की अदम तकमील पर एहतजाज, ड्राइवर की खुदकुशी की कोशिश से सनसनी। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालबात पर हुकूमत की मुबैना हट धर्मी के खिलाफ जारी एहतजाज ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। ज़िला वरंगल के नरसमपेट में एक आरटीसी ड्राइवर की जानिब से खुदकुशी की कोशिश ने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में जारी हड़ताल के दूसरे दिन आरटीसी मुलाजिमीन ने तमाम डिपों के सामने महाधरना देने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में जुमेरात को नरसिमपेट डिपो के सामने मुनक़िदा एहतजाज में शरीक ड्राइवर कोला रमेश गौड़ ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इदारा मज़हरुल उलूम में समर क्लासेस का आगाज़, 100 से ज़ायद तलबा ने दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल की। इस मुनासिबत से इदारे के नाज़िम आला हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब कासमी का बसीरत अफरोज़ खिताब। इदारा मज़हरुल उलूम ट्रस्ट निज़ामाबाद में हर साल की तरह इस साल भी समर क्लासेस का निहायत मुनज़्ज़म और कामयाब अंदाज में आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर तलबा के लिए एक पुरवकार और बामकसद नशिस्त मुनक़िद की गई, जिसमें इदारा के नाज़िम हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब कासमी ने तालीम की अहमियत व अफादियत बिलखुसूस दीनी तालीम की ज़रूरियत पर निहायत जामिया, मुदल्लिल और फ़िक्र अंगेज़ खिताब फरमाया। मौलाना ने अपने खिताब का आगाज़ इस हकीकत से किया कि तालीम इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी सुतून है। ये सिर्फ दुनियावी तरक्की का ज़रिया नहीं बल्कि इंसान की फ़िक्र, अखलाक़ी और रूहानी तरबियत का भी ज़ामिन है। इन्होंने फरमाया कि मौजूदा दौर में जहाँ असरी उलूम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, वहीं दीनी तालीम की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है ताकि इंसान अपनी शनाख्त, मकसद हयात और अपने खालिक से ताल्लुक़ को समझ सके। इन्होंने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि समर क्लासेस दरअसल एक कीमती मौका है जिन्हें ज़ाय करना दानिशमंदी नहीं, ये वो वक्त होता है जब इंसान बग़ैर किसी दबाव के अपनी सलाहियतों को निखार सकता है और इल्म के मुख्तलिफ मैदानों में पेशे रफ्त कर सकता है। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तलबा को चाहिए कि वो इन क्लासेस में पूरी दिलचस्पी, मेहनत और इखलास के साथ शरीक हों ताकि इनके इल्म में इजाफा और किरदार में पुख्तगी आए। मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी ने ख़ास तौर पर दीनी तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया कि दीनी तालीम इस्लाम को सही और गलत में तमीज़ सिखाती है, अखलाक इक़दार को मजबूत करती है और ज़िंदगी को एक दुरुस्त सिमत अता करती है। इन्होंने कहा कि अगर तालीम सिर्फ दुनियावी फ़वाइद तक महदूद रह जाए तो वो अधूरी है। इसके साथ दीनी बसीरत का होना निहायत ज़रूरी है ताकि इंसान एक बाकिरदार, बाअखलाक और बाअमल फ़र्द बन सके। इदारा मज़हरुल उलूम के समर क्लासेस के हवाले से इन्होंने कहा कि यहाँ हर साल निहायत उम्दा नज़्म व ज़ब्त के साथ इन क्लासेस का इनक़ाद इस बात का सबूत है कि इदारा तलबा की हमात जहद तरक्की के लिए संजीदा और मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। इन क्लासेस में न सिर्फ तालीमी मुज़ामीन की तदरूसी की जाती है बल्कि दीनी तरबियत, अखलाक़ी रहनुमाई और शख्सियत साजी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। आखिर में मौलाना ने तलबा को तलक़ीन की कि वो इल्म को महज इम्तिहानात तक महदूद ना रखे बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। इन्होंने असातिज़ा इकराम की खिदमात को भी सराहा और कहा कि यही हज़रात कौम के मेमार है जो अपने इखलास और मेहनत से नई नस्ल को संवार रहे हैं। ये बामकसद प्रोग्राम तलबा के लिए निहायत मुफीद साबित हुआ और इनके अंदर इल्म के हुसूल, दीनी शौर और अमली ज़िंदगी में बेहतरी का नया जज्बा पैदा हुआ। इसके बाद इदारा के शोबा आलिमियत के असातिज़ा हज़रत मुफ्ती शेख
محمود صاحب قاسمی نے طلباء کو اچھی نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر سمر کیمپ کے اساتذہ حافظ نسیم غازی، حافظ ابراہیم اشاعتی، مولانا عبد الناصر قاسمی، حافظ عامر پٹیل، حافظ واصف صاحب و دیگر موجود تھے۔ واضح رہے کہ ادارہ میں سمر کیمپ کے لیے داخلے جاری ہے۔ TUFID فنڈ سے اقلیتی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو جلد انجام دیا جائے، بیرسٹر اویسی کا ضلع کلکٹر کو مکتوب۔ مجلس نظام آباد کی پبلک ہیلتھ سے نمائندگی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ضلع کلکٹر نظام آباد اللہ ترپاٹھی کے نام موسمیہ مکتوب ارسال کرتے ہوئے نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے TUFIDC کے تحت منظورہ 60 کروڑ فنڈ زیر التوا ترقیاتی کاموں کو انجام دیے اور عوام کو سہولت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مجلس نے ان فنڈ سے شہر کے بلدی ڈویژن 14، 15، 29، 30، 31، 32، 46، 51، 52، 53، 54، 55، 56 میں سے CCBT سڑکوں اور کلورٹس اور ٹرینوں کے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دیے اور عوام کو سہولت پہنچانے کی خواہش کی۔ علاوہ ازیں نظام آباد میں امرت اسکیم 2.0 کے تحت 42 ULBS UGD کنکشن اور 0.2 ULB میں سیوریج کے پانی کی فراہمی کے پروجیکٹوں کے کاموں کا جلد آغاز عمل میں لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیرسٹر اویسی کے ارسال کردہ مکتوب کو صدر ٹاؤن مجلس و نمائندہ ڈپٹی میئر نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، مجلس کارپوریٹرز نمائندہ کارپوریٹرز عبدالسلیم میر، ممتاز علی اجو، ایڈوکیٹ عبدالرحمان، ارشد پاشا، M.A. قدیر، عمر فاروق، محمد فیصل احمد فاضل، شیخ مجیب کے علاوہ شیخ خلیل احمد نے کلکٹر کو پیش کیا۔ علاوہ ازیں ایگزیکٹو انجینئر محکمہ پبلک ہیلتھ ترپت کمار سے ملاقات کرتے ہوئے TUFIDC کے تحت منظورہ 60 کروڑ فنڈ سے فی ڈویژن 1 کروڑ سے کاموں کی ازسر نو نشاندہی کرے اور کاموں کو جلد انجام دینے کی نمائندگی کی۔ مجلس قائدین نے منظورہ 60 کروڑ فنڈ کے کاموں کا کنٹریکٹ ایک ہی گتے دار کو دینے اور کاموں کو انجام دہی بالخصوص اقلیتی علاقوں میں تاخیر پر شدید برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور جناب احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس کی حکومت سے نمائندگی پر فنڈز منظور ہوئے تھے، تاہم موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کاموں کو گزشتہ سال منظوری دی گئی اور کونسل کی میعاد ختم ہو جانے اور منتخبہ نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے عوامی ضرورتوں کے معیار کاموں کی نشاندہی کر دی گئی۔ مجلس قائدین نے موجودہ منتخبہ نمائندوں کی تجاویز کے مطابق ترقیاتی کاموں کو ازسر نو منظوری دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ علاوہ ازیں شہر میں انڈر گراؤنڈ ٹرین نظام کے تحت گھروں کے کنکشن کو چینل سے مربوط کرنے، اقلیتی علاقوں میں زائد ٹیم مختص کی جائے اور ترجیحی بنیادوں پر گھروں کے کنکشن کو UGD سے مربوط کرے، عوام کو مچھروں اور وبائی امراض سے حفاظت کی ضرورت پر زور دیا۔ II پبلک ہیلتھ ترپت کمار نے وفد کو تیقن دیا کہ مذکورہ فنڈ سے اقلیتی علاقوں میں ٹیم کی تشکیل کے ذریعے کاموں کو جلد انجام دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ آج نظام آباد MIM یونٹ جس میں تمامی کارپوریٹرز اور ٹاؤن باڈی اور ڈسٹرکٹ تمام لوگ یہاں پر ترپت کمار صاحب جو ہے پبلک ہیلتھ کے، ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ TUFID کے جو 2022-23 میں جو فنڈ الاٹمنٹ کیا گیا تھا، اس وقت جب اسدالدین اویسی صاحب جو ہمارے صدر ہے KTR صاحب سے بات کرتے ہوئے 60 کروڑ روپے الیکشن سے عین قبل اعلان کیے تھے، اور اس ٹائم کے یہ فنڈ کو ابھی گزشتہ سال میں لوکیٹڈ کیا گیا، لیکن گزشتہ جو سال میں باڈی نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سارے ایسی جگہ جہاں پر غیر ضروری روڈ لگا دی گئی یا روڈ کے اوپر روڈ لگا دی گئی، کیونکہ کنسرن کوئی کارپوریٹر نہیں تھا، اپنے اپنے من مرضی سے روڈ لگائے، تو اس کا ہم آبجیکشن بھی کیے اور اس کے تعلق سے ریٹیفائی کرتے ہوئے
جہاں پر پبلک عوام کی سہولت کے واسطے روڈ یا ڈرین لگانا چاہیے، ویسے لوکیشنز ہم دیے ہیں. اس سلسلے میں کمشنر صاحب سے بھی بات ہوئی، کلکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی. تو کلکٹر صاحب نے بھی ہمیں تیقن دیا کہ یہ کام یقیناً جہاں پر ایریا کے کارپوریٹرس کا کنسرن کرتے ہوئے آپ لوکیشن چینج کیجئے اور وہ کام وہاں پر کرائیں گے، بلکہ ہم کو یقین بھی ہے. اور میڈم اور حسین کمشنر صاحب سے بھی ہم ملاقات کر کے بھی یہی ذکر کیے. بہرحال یہ چیزیں جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر عوام کو جو فائدہ ہو، وارڈ میں بسنے والوں کو جہاں فائدہ ہو، جس سے جو ڈرینس اور روڈز وغیرہ جو بھی ہے اس کو بنانے کے وہیں بننا چاہیے، بلکہ MIM نظام آباد یونٹ چاہتی ہے. انشاءاللہ یہی ہو کے رہیں گا. اور ہم ZPHS کندہ کرتی نتائج کا اعلان اور تقریب تقسیم انعامات. 6ویں میں قرآن، ہنر اور مطالعے پر توجہ دیں. مفتی عابد بیگ قاسمی کندہ کرتی ضلع پریشد ہائی اسکول کندہ کرتی میں سالانہ نتائج کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی. پروگرام کی نگرانی ہیڈ ماسٹر جناب عبدالکریم صاحب نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض جناب ذاکر سر نے انجام دیے. تعطیلات کے اہم نصائح. پروگرام میں باحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے مفتی مرزا عابد بیگ قاسمی ناظم مدرسہ اصلاح البنات و صدر جمعیت العلماء منڈل رینجل نے طلباء کو تاکید کی کہ وہ گرمائی تعطیلات کو بے جا ضائع کرنے کے بجائے درجہ ذیل 3 کاموں میں صرف کرے: قرآن کریم اور اخلاقیات کے تعلیم، ہنرمندی اسکل ڈیولپمنٹ، مطالعہ کی عادت ریڈنگ ہیبٹس، اعزازات و اعتراف خدمات. اس موقع پر جماعت اول، دوم اور سوم آنے والے خوش نصیب طلباء کو انعامات سے نوازا گیا. مفتی صاحب نے اسکول کے تعلیم معیار اور اساتذہ کی کارکردگی کی ستائش کرتے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اسی اسکول کا انتخاب کریں اور یہاں داخلہ کروائیں. نتائج اور تقریب کی کامیابی پر والدین اور سرپرستوں نے کافی خوش اور اطمینان کا اظہار کیا. جمعیت دینی تعلیم بورڈ عدل آباد کا عقائد اسلامی پر منعقدہ کامیاب مسابقتی امتحانات میں 935 طلباء و طالبات کی شرکت. 3 طالبات اول، دوم، سوم کے علاوہ 10 طالبات ترغیبی انعام کے مستحق. اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کا خطاب. امام و خطیب مسجد اسلامیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت دینی تعلیم بورڈ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد، مفتی شہباز نواز قاسمی صدر جمعیت دینی تعلیم بورڈ ضلع نرمل، حافظ محمد وجاہت جنرل سیکریٹری جمعیت دینی تعلیم بورڈ نرمل نے جج کی حیثیت سے شریک اجلاس رہے. مولانا عثمان قاسمی اور ان کے تمام رفقائے کار کی خدمات کو سراہا، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے نونہالوں اسکول کے طلباء و طالبات میں بنیادی اسلامی عقائد کوئز منعقد کیا اور بڑی اچھی محنت کرائی. بچوں نے بہترین محنت کی اور عمدہ مظاہرہ پیش کیا. اول انعام 25,000، دوم انعام 20,000، سوم انعام 15,000 کے علاوہ 10 ترغیبی انعام رکھے گئے. اس موقع پر مولانا شاکر القاسمی نے کہا کہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی فکروں اور ریاستی صدر مولانا عبدالقوی صاحب کی ہدایت پر پورے تلنگانہ میں اس کام کو بحسن و خوبی، انتہائی منظم و مؤثر انداز میں انجام دیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ دیہاتوں اور شہروں میں دینی مکاتب کے قیام پر کام شروع کیا گیا ہے. تمام مسلمانان نظام آباد، عادل آباد، نرمل و دیگر اضلاع سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی مکاتب اور گرمائی کلاسز سے وابستہ کریں اور ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کریں. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے علمی و دینی مسابقوں کو مزید فروغ دے، ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نئی نسل کو دین اسلام کا سچا نمائندہ بنائے. آپریشن کے دوران قلب پر حملہ، بھینسہ شہر کے ڈاکٹر سریندر کا انتقال.
भैंसा शहर के मारूफ डॉक्टर सुरेंद्र दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। वो नरसापुर के सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे और साथ ही भैंसा में अपना एक खानगी अस्पताल भी चला रहे थे। चारशंबे की दोपहर अपने खानगी अस्पताल में एक मरीज की सर्जरी के दौरान अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और इन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर इन्हें निर्मल के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने भरपूर इलाज किया मगर वो जांबर ना हो सके। डॉक्टर सुरेंद्र एक मुखलिस और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशाद तबीब के हामिल थे। इनके अचानक इंतकाल पर भैंसा शहर में गहरे रंज व गम का माहौल पाया जाता है, जबकि तिब्बी हलकों और अवाम ने इनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। श्रीकोंडा मंडल में दूसरे मरहले के मर्दमशुमारी ट्रेनिंग क्लासेस का किया आगाज। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े ज़िला परिषद हाई स्कूल में दूसरे मरहले की मर्दमशुमारी के 3 दिन पर मबनी क्लासेस का आगाज अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल तहसीलदार रविंदर राव ने तरबियत हासिल करने वाले 42 शुमार कुनंदगान व सुपरवाइज़र को मर्दमशुमारी के अमल को शफाफ और मौसर तरीके से अंजाम देने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी के अमल को हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करे और किसी भी किस्म की ताख़ीर के बगैर इस अमल को मुकम्मल करते हुए डाटा के हुसूल के लिए हर एक घर का दौरा करते हुए यकीनी तौर पर मालूमात हासिल करने के लिए इक़दामात करने की ताकीद की। अवाम को मर्दमशुमारी की अहमियत बताते हुए यकीनी तौर पर शराकत दारी के लिए कोशिश करने का इजहार किया। प्रोग्राम में टेक्निकल असिस्टेंट रघुपति, ट्रेनर साई कुमार, सुपरवाइजर्स के अलावा शुमार कुनंदगान ने शिरकत की। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से किए जाने वाला एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से किए जाने वाला एहतजाज दूसरे दिन में दाखिल हुआ। आरटीसी कारकुनान ने अपने फ़राइज़ के अंजाम दही को बाइकाट करते कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड में कसीर तादाद में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। आरटीसी को गवर्नमेंट में इंज़माम करते हुए पीआरसी का फौरी तौर पर रूबे अमल में लाने का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात पर रद्द अमल जाहिर करने तक हड़ताल को बर्खास्त नहीं करने का इजहार किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट की जानिब से किए जाने वाला फैसला काफ़ी खुश आइन होने का साबिका एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निज़ामाबाद के साबिका एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से किए जाने वाले फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गणेश गुप्ता ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने की हिदायत के तहत इंसाफ की जीत होने का इजहार किया। कमीशन की तहकीकात में बुनियादी उसूलों की पासदारी न करने की कोर्ट की जानिब से वाज़े करने के तहत इस रिपोर्ट की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। ख़ास तौर पर सेक्शन 8 के तहत इससे मुताल्लिक़ अशख़ास को नोटिस न देकर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं है, कहते हुए कोर्ट की जानिब से तबसरा करना निहायत अहमियत रखता है। बीआरएस के सरबराह केसीआर साबिका वजीर हरीश राव पर सियासी दबाव लाने के मकसद के तहत हुकूमत कमीशन के सहारे हरासा करने पर तनकीद की। पीसी घोष कमीशन ముందు హాజరయ్యి మేము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు ఇద్దరు కూడా చెప్పారు. మరి హైకోర్టు తీర్పు ఏమి ఇచ్చింది? అసలు ఈ కమిషన్కు చట్టబద్ధతనే లేదు, మీరు ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడానికి వీల్లేదు, మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పింది. నిజంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన వారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే కుంగిపోయినటువంటి 2 పిల్లర్లని మీరు సరిచేసి ఉంటే పోయేది. కానీ కేసీఆర్ని బద్నాం చేయాలి,
కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని బదనాం చేయాలి అనేటటువంటి అక్కసుతో అది ఇండైరెక్ట్గా రైతుల మీద పగబట్టి మరి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से मसाइल के हल और मुतालबात के हुसूल के लिए शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। तेलंगाना आरटीसी के मसाइल के हल और मुतालबात की मंजूरी के लिए तेलंगाना आरटीसी जेएसी की जानिब से शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मुलाजिमीन की ड्यूटी पर न आने की वजह से बसें डिपो तक महदूद हो गई हैं, जिसके बायस हैदराबाद समेत अजला में आरटीसी इंतजामिया ने किराए की बसें चलाना शुरू कर दी है। हैदराबाद के अहम बस स्टैंड एमजीबीएस और जीबीएस से आरटीसी बसें नहीं चल रही हैं। कुछ मुसाफिर हड़ताल ला इल्म होकर बस स्टैंड पर आ रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं। बसें न आने की वजह से वो प्राइवेट ट्रैवल्स का सहारा ले रहे हैं। एमजीबीएस से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बसें चल रही हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतबादिल इंतजाम न होने के बायस लोग ऑटो और कैब सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, जिससे सरकारी व खानगी मुलाजिमीन, तुलबा और यौमिया मजदूर मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुलाजिमीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। अजला में आरटीसी डिपोज के पास पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई भी बदउनवानी न होने के बारे में हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसला कांग्रेस हुकूमत सीएम रेवंत रेड्डी के गाल पर तमाचा होने का बीआरएस पार्टी कायदीन ने किया इजहार। वेलपुर में इनकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से नागमपेट शेखर रेड्डी, साबिका डीसीसीबी डायरेक्टर राजा पूर्णानंदम, मंडल पार्टी सदर ने खिताब के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ की बदउनवानी हुई है। कहते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले झूठा प्रोपेगेंडा का ये फैसला मुकम्मल तौर पर तरदीद करना है। इस फैसले से तेलंगाना के अवाम और किसानों को हकीकत से आगाह हुए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अब तक की कुल लागत 54,000 करोड़ हुए तो 1 लाख करोड़ की बदउनवानी हुई है। कहते हुए गलत खबर फैलाना कांग्रेस कायदीन के लाइल्मी का मुंह बोलता सबूत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ एक मिट्टी गड्ढा बैरेज ही नहीं है, बल्कि इसमें 21 पंप हाउस, 15 सब स्टेशन, रिजर्वायर, सैकड़ों सुरंगें और कई हजार किलोमीटर किनाल छोटी नहरों को कामयाबी के साथ केसीआर की जानिब से तामीर अमल में लाने के बारे में याद दहानी की। गरमाई तातीलात का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की ताकीद। डिचपल्ली मंडल के सुद्दापल्ली में वाक़े सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में इनकाद अमल में लाए गए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तुलबा और इनके वालिदैन के साथ मुलाकात की और कहा कि आज से मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होने के बाद तुलबा इन छुट्टियों का किस तरह इस्तेमाल करने के बारे में आगाही हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि मौसम गर्मा की तातीलात में तुलबा स्विमिंग, कराटे, रक्स, मौसीकी के अलावा अपने दिलचस्पी के मुताबिक महारत पैदा करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि तालिबात के तय इम्तियाजी सलूक ना करें, बल्कि इन्हें अभी आला तालीम हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि रेसिडेंशियल स्कूल में मौजूदा मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बेहतरीन तुलबा को इनाम हवाले किया। गवर्नमेंट रेड क्रॉस तंजीम के ज़ेर एहतमाम डिचपल्ली मंडल के रामपुर में जारी ओल्ड एज होम का कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की अचानक तनकीद। जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने ओल्ड एज होम में दस्तयाब में होने वाली सहूलियात का जायजा लेने के दौरान बुजुर्गों के आराम करने के कमरा जात में कूलर, टीवी जैसी सहूलियात ना होने का बगैर जायजा लेने वाले कलेक्टर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और फौरी तौर पर इसकी फराहमी के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को हिदायत दी और आश्रम के आसपास कांटे और झाड़ियों, जंगली पौधों को निकाल फेंकते हुए
صفائی کرنے کی مقامی حکام کو تاکید کی اور کچن میں کھانے پینے کی اشیاء پکوان کے سامان کے معیار کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی مدت مکمل ہونے کے باوجود بھی اس کے استعمال کا بغیر جائزہ لیتے ہوئے برہمی جتائی اور اولڈ ایج ہوم کے انتظامات ناقص ہونے کے باعث متضمین کے کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ آشرم میں رہنے والے یتیم بزرگوں کو اپنے خود کے خاندان کے کارکن کے طور پر محسوس کرتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی تاکید کی۔ کلکٹر نے کہا کہ نام کے واسطے کہنے کے بجائے انسانی ہمدردی کے تحت خدمات انجام دے اور بزرگوں کو ناشتہ کھانا فراہم کرنے کے معاملے میں یقینی طور پر مناسب احتیاطی برتی جائے اور غذائے سے بھرپور خوراک مناسب مقدار میں فراہم کرنے کی تاکید کی۔ شہر نظام آباد کے وومنس کالج میدان میں NSC-NPL لیگ 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ شہر نظام آباد کے کنٹیشور علاقے میں واقع وومنس کالج گراؤنڈ میں اس ماہ کی 21 تاریخ سے شروع ہونے والے NSC-NPL 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ تیسرے دن بھی جاری رہا، جو کہ صبح ٹھیک 7 بجے پہلا میچ ٹاؤن 1 PS ورسز کونڈاپور ٹیم کے درمیان منعقد ہوا، جس میں کونڈاپور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 12 اوور میں 7 وکٹ سے محروم ہو کر 114 رن بنائے۔ بعد ازاں ٹاؤن 1 PS ٹیم نے 11.5 اوور میں 97 رن بناتے ہوئے آل آؤٹ ہوئے۔ کونڈاپور ٹیم نے 17 رن کے لیے لیڈ کے ساتھ فتح حاصل کی۔ 9 بجے دوسرا میچ منعقد ہوا۔ نندی پیٹ 11 اور وکی 11 ٹیم کے درمیان مقابلہ منعقد ہوا، جس میں پہلے نندی پیٹ 11 ٹیم نے بیٹنگ کرتے ہوئے 11 اوور میں 9 وکٹ سے محروم ہو کر 49 رن تک ہی محدود رہے۔ بعد ازاں وکی 11 ٹیم نے 4.5 اوور میں ہی 3 وکٹ سے محروم ہو کر 50 رن بناتے ہوئے 6 وکٹوں کے فرق سے فتح حاصل کی۔ دوپہر کے اوقات میں تیسرا میچ بودن ٹاؤن ورسز نریش 11 ٹیم کے درمیان مقابلہ منعقد ہوا۔ پہلے نریش 11 ٹیم نے بیٹنگ کرتے ہوئے 12 اوور میں 127 رن بنائے۔ بعد ازاں بودن ٹاؤن ٹیم نے 12 اوور میں 5 وکٹ کھو کر 117 رن ہی بنائے، جس سے 10 رنوں کی وجہ سے نریش 11 ٹیم نے فتح حاصل کی۔ صبح 4 بجے چوتھا میچ منعقد ہوا۔ 7 بیٹلین ورسز مورتار 11 ٹیم کے درمیان مقابلہ منعقد ہونے کا ذمہ داروں کی جانب سے بتایا گیا۔ کالیشن پروجیکٹ کے معاملے میں کانگریس BRS پارٹی ایک ہی ہونے کا واضح ہوا ہے۔ اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا کا اظہار۔ شہر کے BJP ضلعی دفتر میں صحافیوں کے ساتھ انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس سے اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کہا کہ کانگریس حکومت PC گھوش کمیشن کے نام سے 2.5 سال سے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ وہ ان کی حکومت کے اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں سابق وزیر اعلیٰ KCR ہریش راؤ اور KTR تحویل میں لانے کے تعلق سے اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تک کسی بھی طرح کے کوئی کارروائی نہ کرنے کا الزام عائد کیا اور پروجیکٹ کے معاملے میں 1 لاکھ کروڑ روپے کی بدعنوانی کا ارتکاب کرنے کا خود کانگریس کی جانب سے الزام عائد کیا تھا، لیکن اب کورٹ میں 9000 کروڑ روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے کہتے ہوئے پٹیشن دائر کرنے کے پیچھے ہونے والے تاخیر کے بارے میں آگاہ کرنے کا اظہار کیا۔ MLA نے کہا کہ کانگریس حکومت بدعنوانی میں ملوث افراد کو جان بوجھ کر حفاظت کرنے کا اظہار کیا۔ ప్రాజెక్ట్ అవినీతి రిపోర్ట్ ఆధారంగా కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది। నిన్న హైకోర్టు దానిపైన స్టే ఇవ్వడం జరిగింది। ఎప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అసెంబ్లీలో కానీ బయట ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఈ 1,00,000 కోట్ల అవినీతి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీరు దాన్ని ఆధారంగా ఈ కేసీఆర్ని హరీష్ రావుని కేటీఆర్ని అరెస్ట్ చేస్తామని అడిగినప్పుడు సిబిఐ ఎంక్వైరీ అని చెప్పింది। సిబిఐ ఎంక్వైరీ చెప్పి ఇప్పటి వరకు లేఖ రాయలేదు। اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔
ریاست میں RTC ملازمین کی جانب سے کی جانے والی ہڑتال دوسرے دن بھی جاری. ملازمین کی ڈیوٹی پر نہ آنے کی وجہ سے بسیں ڈپو تک ہی محدود. مسافرین کو مشکلات کا سامنا. اولڈ ایج ہوم کے انتظامات میں بہتری لائیں. ڈسپلی منڈل کے مقام پر واقع رامپور اولڈ ایج ہوم کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے لیا جائزہ. کالیشورم پروجیکٹ پر ہائی کورٹ کا فیصلہ کافی خوش آئین ہے. نظام آباد BRS دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے نظام آباد کے سابقہ MLA بیگالا گنیش گپتا کا اظہار. شہر نظام آباد کے مقام پر واقع وومنس کالج میدان میں NSC NPL لیگ 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ کا جوش و خروش کے ساتھ جاری. کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے میں کانگریس BRS پارٹی ایک ہی ہونے کا واضح ہوا ہے. ضلع BJP پارٹی دفتر منعقدہ میڈیا اجلاس سے نظام آباد MLA دھن پال سوریہ نارائن گپتا کا اظہار. آپریشن کے دوران قلب پر حملہ بھینسا شہر کے ڈاکٹر سریندر کا انتقال. مریض کی سرجری کے بیچ اچانک طبیعت بگڑی. نرمل منتقل کرنے کے باوجود بھی جان بر نہ ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. دے اجازت. اللہ حافظ.